Jelaban tehin dan jelaban kelas 10 ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱤᱛᱤ ᱯᱚᱨᱤᱢᱤᱛᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱨᱮ অনুশীলনী 5 ᱮ ᱨᱮ 18 নম্বর ᱠᱷᱚᱱ 18 নম্বর ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ কোশ্চেন 10 42 সেন্টিমিটার দীর্ঘ বাহু বিশিষ্ট এক সমবাহু মিটা সমবাহু আজা প্রত্যেক বাহু রে দৈর্ঘ্য ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 42 সেন্টিমিটার সমবাহু ত্রিভুজর পরিলিখিত আর অন্তর্লিখিত বৃত্তর পরিধি নির্ণয় করা তার মানে মিটাং সমবাহু ত্রিভুজ অনুভব করা সমবাহু ত্রিভুজ আর প্রত্যেক বাহু সমান ইয়া হ্যাঁ নোয়ার nyutum মনে করো এ বি সি 42 সেন্টিমিটার প্রত্যেক বাহু তিনা 42 42 42 সেন্টিমিটার সমবাহু ত্রিভুজর পরিলিখিত আর অন্তর্লিখিত পরি মানে চারি পাখরে অন্ত মানে ভিতরে ভিতরে নটা মিটা বৃত্ত মেনায়া পরিলিখিত আর বাহারে মিটা বৃত্ত মেনায়া নকা গুণ ধারণা মেনায়া পরিলিখিত আর অন্তর্লিখিত বৃত্তর পরিধি নির্ণয় করা নকাতে যদি আবার মিটা লম্ব বন করা মনে করো এ বি সি নুই যদি ডি হুইনা নুই মধ্য বিন্দু যদি ও হুইবা এ খন ডি ও খন ডি ও খন ডি ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱯᱟᱠᱷᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱩᱰᱤᱧᱤᱡ ᱵᱨᱩᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ব্যাসার্ধ ᱠᱟᱱᱟ আর নডে খন নডে এ খন ও বাংখান ও খন বি নকা হবন গার দাᱲেᱭᱟᱜᱼᱟ ও খন বি ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝᱤᱡ ᱵᱨᱩᱛᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ব্যাসার্ধ ᱠᱟᱱᱟ এনখান ও খন এ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ও খন বি ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱵᱨᱩᱛᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱨᱩᱛᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ব্যাসার্ধ ᱠᱟᱱᱟ ও এ কিংবা ও বি আচ্ছা হোক এ খন ডি ᱫᱚ নোয়া যদি তো টোটাল 3 ভাগাবন ও ডি মিটটা ভাগ হুᱭᱩᱜᱼᱟ ও খন এ বারেয়া ভাগ হুᱭᱩᱜᱼᱟ এনখান এ ডি বন ওড়কা এ ডি তো চিলি কানাই সমবাহু ত্রিভুজ ᱨᱤᱱᱤᱡ উচ্চতা কানাই সমবাহু ত্রিভুজ ᱨᱤᱱᱤᱡ উচ্চতার সূত্র তো চেত কানা √3/2 ইনটু বাহুর দৈর্ঘ্য √3/2 ইনটু বাহু ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱩᱭᱱᱟ নুই এ বি হুইᱮᱱ কি এ সি হুইᱮᱱ কি বি সি ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮ ᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠᱮᱭᱟ ᱮ ᱰᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱰᱚᱠᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱵᱚ ᱯᱮ ᱵᱷᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱷᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟ ও ডি ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱵᱨᱩᱛᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ বা অন্তর্বৃত্তর ব্যাসার্ধ আর মিটানাᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ও ডি ᱨᱟᱜ দুই গুণ আবᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ও এ কিংবা ও বি ওᱰᱚᱠᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ পরিবৃত্তর ব্যাসার্ধ ᱱᱟᱜ উনি ওডᱚᱠᱟ এনখান ব্যাসার্ধ ᱵᱚᱱ ওডᱚᱠ লেᱠᱷᱟᱱ তারপরে মা পরিধি মা 2 পাই আর অনুসারে বন করাও না এখানে এসব উত্তর আবন এনসার তো হ্যাঁ ওডক না এনসার বন করা দিয়া ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦ ନା ହୁଇନା 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହାର ପରିବୃତ୍ତ বা ପରିଲିଖିତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ବାংখান অঙ্কন করা যায় চলকার ধরা যাও পরিবৃত্তর ব্যাসার্ধ পরিবৃত্ত ব্যাসার্ধ না উনি ধরা বন সাবে না বড় বৃত্ত ভিতর নি ধরা বন সাবে না ওড অন হুড়ি আর ব্যাসার্ধ না ওকে বন সাবে না ও বি বাংখান এ ও ইকুয়াল টু এবং অন্তর্বৃত্তর ব্যাসার্ধ এ ও হেউ এবং অন্তর্লিখিত বা অন্তর্বৃত্তর ব্যাসার্ধ না উনি ওডি বন সাবে ব্যাসার্ধ ছোট আর ইকুয়াল টু ওডি হেউ আবার না উনি ধরা ভিতর বৃত্তর নেই আর এ ও ধরা উনি ধরা মারাং বৃত্ত নেই বাংখান পরিবৃত্ত আর অন্তর্বৃত্ত ব্যাসার্ধ বন সাবে ত্রিভুজর সমবাহু ত্রিভুজর উচ্চতা সমান √3/2 ইনটু বাহু অর্থাৎ √3/2 ইনটু বাহু ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱟ 42 ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱮᱠᱚᱠ 42 ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ 42 ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱥᱮᱱটিমিᱴᱟর ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱱটিমিᱴᱟর উচ্চতা ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱟᱜ ᱮ ᱰি ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱟᱜ উচ্চতা ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱮ ᱰি ᱠᱟᱱᱟᱭ এ ডি ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱤᱢᱯᱞᱟᱭ ᱫᱮᱴ এ ডি ইকুয়াল টু
AD इक्वल टू 2 तेबन कटा 2 दूनी 4 2 के 2 तीना उडकना 21 √3 सेंटीमीटर 21 √3 सेंटीमीटर उडकना तीना ना एनखान A खन D एनखान O खन D दो तीना उडकआ OD इक्वल टू 3 भाग खन भागियाबन 21 √3 बाय 3 सेंटीमीटर 3 सताय तीना होइना 21 एनखान OD दो उडकना 7 √3 सेंटीमीटर एनखान OD जदि उडकना 7 √3 एनखान AO तीना उडकआ इम्प्लाय दैट AO इक्वल टू नोरा 2 गुण 2 गुणन 7 √3 सेंटीमीटर इम्प्लाय दैट AO इक्वल टू 7 21 √3 सेंटीमीटर kan na dana AO dana udah 21 √3 सेंटीमीटर एनखान बोलले तो कहबना से जहां मतलब परिवृत्तर अतएव परिवृत्तर व्यासार्ध परिवृत्तर परिधि मेनका बना वृत्तर परिधि परिवृत्तर परिधि परिवृत्त धरा मारा 2 पाई बड़ आर एकक 2 को 2 पायरा मूल्य धरा 22/7 मिला 22/7 बड़ आर धरा तीन अडकना बड़ आर जहां एओ उनी एओ धरा तीन अडकना 7 7 दूनी 14 नोडे 21 धरा 7 दूनी 14 अडकना 7 दूनी 14 √3 तीन अडकना 7 दूनी 14 √3 अडकना क्या कराबन परिवृत्तर परिधि 2 पाई आर इक्वल टू 2 पायरा मूल्य 22/7 आर इक्वल टू तीन अडकना एओ एओ धरा अडकना थाबन 14 √3 सेंटीमीटर मेनखान को 7 दूनी 14 22 दूनी 44 44 दूनी 2 चौक 8 2 चौक 8 88 88 √3 सेंटीमीटर परिवृत्त मारा बाहर नहीं और अंतवृत्तर कार्बन करा नोडे गमन करा अंतवृत्तर परिधि अंतवृत्तर परिधि समान 2 पाई बड़ छोटो आर एक कोना बन साब लिया एनखान 2 को 2 पायरा मूल्य 22/7 छोटो आर धना को बन दिले हुडी आर ना व्यासार्ध ओडी ओडी धना तीन अडक कने 7 √3 सेंटीमीटर 7 7 काटा ना एनखान तीन है 22 दूनी 44 √3 सेंटीमीटर एनखान लास्ट दो आंसर बना आंसर अतएव त्रिभुज परिलिखित और अंतर्लिखित गुरुतर परिधि तीन तीन 88 √3 और मोटा तो होइना 44 √3 चलो बंतु ना अल्लाह लेके तापर आर बन करा उनका 19 नंबर वृत्त कला रे चापर दैर्घ्य L हेउ एनखान नो जहां ताहेल ना तो आर एनखान तापर जेलवन वृत्त कला रे चापर दैर्घ्य L इक्वल टू L किंतु L इक्वल टू बचेत बन बड़ा L इक्वल टू थीटा बाय 180 इनटू पाई आर एक को अब बड़ा एनखान L तीन अडक कना नेलवन थीटा तीन एम कना 40 40 बाय 180 पाई 3.141 आर आर मा बन उनी 4 सेंटीमीटर जेहेतु पायरा मूल्य बन बसा का नोड मिटम बसा का ना रे को छाए मकना ना सते नु निबन कटा kan तीन कटा 2 थुने 4 2 9 8 2 बाय 9 आर मा बाय कटा एनखान नो सारी जन एनखान देखिया L इक्वल टू 2 बाय 9 गुणन 3 1 4 1 बाय 10 पिया संख्या में आपका पिया शूल गुणन आर सेंटीमीटर हो नंबर 4 9 तबन कटा लखन बाय गना 4 3 7 1 8 9 कटा कना 9 रे 3 ते हबन कटा दाड़े 9 ते हबन कटा दाड़े 9 ते कटा लखन तीन हुआ 9 के 9 9 3 27 28 29 30 34 हुई कना 9 चक 36 ढेर कना
एनखान 9 3 27 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 एनखान तीना सारे जाओ 7 3 1 4 1 अब 9 तो कटे 9 3 27 8 9 4 4 5 36 5 36 8 14 कटे चला 8 9 9 21 kan ना 3 4 9 3 4 9 10 गुणन kan ना l इक्वल टू 3 4 9 गुणन 2 2 9 18 8 हाथ को नेला 1 2 6 8 के 9 2 3 6 6 9 8 বা 1 2 3 गुणन 8 सेंटीमीटर समान दशमिक कर बसा लिखन ना कना 0.698 सेंटीमीटर 698 एनखान एल ओडकना किंतु प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसारे 2r प्लस l परिसीमा तीन 26.98 26.98 implies that 2r and l is equal to 0.698 r l बदल equal to 26.98 r कॉमन वन ऑर्डर किया नोट सारी जना 2.0.698 equal to 26.98 r is equal to r गुणन 2.698 is equal to 26.98 r is equal to 3 अड़क 26.98 विभक्त 2.698 प्लस r is equal to 3 अड़क 2 6 r is equal to 2698 विभक्त दशमिक उत्तर 1 बारे आसुन विभक्त 2698 विभक्त दशमिक उत्तर 1 3 पे आसुन এখানে তো না জানো ওটা বলো গুরুত্বর ব্যাসার্ধ জাহান অড়কান like that r is equal to 2698 by 1 2 गुणन 2698 by 1 2 3 उल्टा ना बड़ गार ना हर गुणन लेखन लघु हर आय हर लघु माने चेताने रखा 1 2 3 विभक्त 2 6 9 8 आय इनखान 2 6 9 8 2 6 9 8 में काटा बारियासन मिटा सट्टा तारे जना इनखान implies that I is equal to होइना 10 सेंटीमीटर एनखान आंसर दला सरते बड़ तो वृत्त कଳାର व्यासार्ध होइना 10 सेंटीमीटर आंसर ना दला निजे निजे ना चलो तो मैंने सारा बुनी लाते 20 नंबर क्वेश्चन तरीके में ना कौन से एक वृत्त कଳାର केंद्रस्थ कोण वृत्त कଳାର केंद्रस्थ कोण 90 डिग्री 90 डिग्री यार व्यासार्ध दय 5 सेंटीमीटर हेले वृत्त कଳାର परिसीमा माने 2r plus l में गाव कर बना चल कतो नड इनकन चित्र में करा हुआ बन ज्ञान आ तुम a नड b नड c बड़ ना धा मन पर l आंसर करा वृत्त कଳାର केंद्रस्थ कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री व्यासार्ध r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वृत्त कଳାର चापर दैर्घ्य समान l एकक हेउ అంటే थीटा पायरा मूल्य को चिन्ह बाय मकान खान लिखा बल कर चापर दैर्घ्य l इक्वल दैर्घ्य समान l एकक हो l इक्वल टू थीटा बाय 180 into पाई r एकक l इक्वल टू थीटा 3 होगा 90 बाय
180 ইন্টু এখানে L ইকুয়াল টু থিটা, থিটা হয় না 90, 90 বাই 180 ডোনাট ওখানে এখানে 90 কে 90, 9 দুগুণে 18, 9 2 তেমন কত হয় 3 1 4 1 6 বাই 2 আর কত না ওখানে দশমিক 2 কে 2 3 দশমিক বসা না 2 5 10 2 7 14 2 0 2 16 2 তো কাটা লেখান 3 এখানে 1.570 गुणन 5 আর আমরা 5 अष्टाई 40 5 सत्ताई 35 5 पंचाई 25 24 27 28 5 থেকে 5 6 7 7.85 L इक्वल टू 7.8540 सेंटीमीटर L रे अमूल्य निना ओडकना हो एनखान तो अब चले मन करबना प्रश्न वृत्त कलार परिसीमा वृत्त कलार परिसीमा समान 2r प्लस L एकक 2 into r है 5 r 5 प्लस L 7.8540 सेंटीमीटर 5 दूने 10 युक्त 7.8540 सेंटीमीटर 10 युक्त 7 27 17.8540 सेंटीमीटर अतएव वृत्त कलार परिसीमा 17 ना जहाँ अलग 17.8540 सेंटीमीटर अलग आंसर है लास्ट पे होगा 20 नंबर चबाई ना माहौल ढोल पना